Hi, Ma'am Charito, yours. Kalatak po, mga ate. Okay. Mga mami, dami pa akong pants. Sobrang dami hanggang Friday makakapag-pants ako. Okay, eto mga madam, ganito siya sa malaki kasi to. Pero may pahat to. Pang XL talaga siya, mga mami. Pang XL. May isda siya sa likod. O, baka may gusto, sinuot ko lang. Good gray. 130 pesos. Galing to sa gold. Gray. Knitted siya, mga mami, yan. Knitted stretch. Gray, 130, size XL po. Ma'am, answer, visible to po. Ma'am, surely yours na po. Maganda to. Finlex ko lang kasi walang nag-mine kanina. Maganda pa naman yung Excel ko kanina. Walang nag-mine kahit isa. Gusto nyo ba ulitin ko? Ito mga mami, Polo Sport to. Authentic size large. Polo Sport. Size large, mga mami, brown and black. Good Polo Sport. 130, size large, baka meron. Ito rin, medium to large. Gray and pink. Diyos ko Lord, ang ganda. Good gray pink. Medium to large, baka meron. Next, XL. This one is pa-polo type. Knitted siya ha. Working buttons, may paha. Size XL. Good light gray. Ma'am Ludi, yours na to. Meron tong ano ha. Meron siyang mga studs. Ganyan. Ayan siya. Yours na to, Ma'am Ludi. This one is XL. Maganda rin to. Pa-polo type. Yan. Code is XL. Blue-gray. Gray pink. Pink gray. Ba't ayaw nyo to? Ang ganda na ito. Tapos ito, parang Uniqlo. Size large to, mga mami. This one, para kayong bumili sa Uniqlo. Okay? And size large. Code parang Uniqlo. 130 pesos. Yan siya. May paha to ha. Size large. Mabanat pa kahit semi-XL cash. Then, this one maganda to. Finlex flex ko pa to XL. Pa-butterfly cut, mga mami. Baka meron lang ulit. Ganda ng color niya. Ganda nito. To XL. Code, kulay. Code is kulay. Gray pink. Ganda. Ma'am Ludi, yours na to, Ma'am Ludi. Para siyang bago. Puro large to. This one, large XL. Para siyang crumpled ha, mga madam. Okay, light green. XL. Light green. This one too. XL. Gray. Gray. This one XL. Cream blue. Cream blue. Stretchy, may paha ha. Kulay, Ma'am Shirley, yours na to.